എക്സ്ക്യൂസ് മീ, യു ആർ 110. ഒരു കോൾ ഉണ്ട്. കോളോ? അതെ, ഇന്റർനാഷണൽ കോൾ. ഇന്റർനാഷണൽ കോളോ? எனக்கு ஆனந்தம் பொலக்காடுல நான் பாத்ரூம் போகும்போது உட்காந்து படிக்கிறது, நீ அங்க வந்து நிப்பி அணைஞ்சு திறந்துக்கிட்டு கூமுட்ட சிவுலப்பா അയ്യോ, കത്തി മുറി. എണ്ണ 1 2 3 4. രാവിലെ തന്നെ കാല് വാരുവാണോ? കാല് വാരിയല്ല അളിയാ, ഞാൻ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 102 டிகிரி ஃபீவர் இருக்கு, வெளியே போக கூடாது. வைத்தியம் பாரு, மூஞ்ச பாரு. കൂടെ ഉള്ളവന്മാർക്ക് ഞാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തോണ്ട് അവന്മാരെന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. வெளியில போகும்போது பூனையாட்ட குறுக்கால வந்தியே, அபசகுண மாதிரி தடிக்கிருச்சு. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണ്ടടാ ഉണ്ണി, ഇത് ഞാനല്ല.